वेलकम टू चुलबुल टीवी। गांव में एक चुलबुल रहती थी जो अपने घर में काफी बोर हो चुकी थी। एक दिन चुलबुल ने इरादा किया, मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, क्यों ना अपनी बहन के पास कुछ दिन रहने चली जाऊं। चुलबुल अपनी बहन के पास जाने की तैयारी में थी। इतने में इसकी दोस्त हम्बल आ गई। कहाँ जाने का इरादा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं अपनी बहन टुलबुल के पास जा रही हूँ। सोचा कि कुछ दिन इसके पास रह आऊं। काफी देर से इससे नहीं मिली। ये तो अच्छा किया तुमने। पिछली बार जब टुलबुल आई थी तो उसने भी कहा था तुमको, मगर तुम नहीं गई। चलो तुम जाओ, ध्यान से जाना। रास्ते में कोई परेशानी हुई तो याद कर लेना। मैं अब चलती हूँ। चुलबुल ने अपना सामान पैक किया और घर से बाहर आ गई। इतना सामान पैक कर लिया है, इतना सामान लेके कैसे जाऊंगी? इतने में एक रिक्शे वाला आया। जी, कहाँ जाना है आपने? आप मुझे बस स्टॉप पे ले जाओ। कितने पैसे लोगे? वैसे तो सवारी के 50 रुपए हैं, मगर आपको मुकम्मल रिक्शे का किराया देना होगा। आप आगे जाकर और सवारियाँ ले लेना। जी ठीक है, अगर कोई मिल गया तो आप इतने पैसे कम दे देना। चुलबुल फिर रिक्शे में बैठ गई और वो बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। बस स्टॉप आ गया। चुलबुल ने अपना सामान उतारा और रिक्शे वाले से पूछा, कितने पैसे हुए? 300 हो गए हैं। कुछ कम तो कर दें भाई। वैसे तो 300 ही बनते हैं। आप 250 रुपए दे दें, इससे कम नहीं होंगे। चुलबुल ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बस में बैठ गई। सफर पूरा हुआ और चुलबुल अपनी बहन टुलबुल के गांव के बाहर आ गई। अब मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ? कोई रिक्शे वाला भी नहीं है। शाम भी होने वाली है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद एक रिक्शे वाला पहुंचा। कहाँ जाना है? गांव के अंदर मेरी बहन का घर है, वहाँ पे ले चलो। 500 रुपया लगेंगे। इतने ज्यादा? थोड़ा सा तो सफर है और आप इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो। ये अगर आपने जाना है तो बताएं, तब इतने पैसे ही लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं ले रहा आपसे। वैसे भी रात होने वाली है और कोई इस वक्त गाँव के अंदर नहीं जाएगा। चुलबुल ने सोचा, जाना तो है ही। वो रिक्शे में बैठ गई और अपनी बहन के घर पहुंच गई। चुलबुल अपनी बहन को देखकर बोली, आओ आओ चुलबुल, आज कैसे याद आ गई मेरी तुमको? तुमसे मिले बहुत देर हो गई थी। मैंने सोचा चुलबुल तो नहीं आ रही, क्यों ना मैं ही इससे मिल आऊं। बहुत अच्छा किया, आओ अंदर चलते हैं। चुलबुल और टुलबुल दोनों घर के अंदर चली गई। और सुनाओ, सफर कैसा गुजरा? क्या बताऊं, घर से तो बहुत। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे घर से बस स्टॉप का सफर कितना ज्यादा है। इस रिक्शे वाले ने 250 रुपए लिए थे और तुम्हारे गांव वालों ने 500 रुपए लिए। खैर छोड़ो, बच्चे कहाँ हैं? अपने बाप के साथ बाजार गए हैं, थोड़ी देर तक आने वाले होंगे। दोनों बातों में लग गई और बच्चे घर आए। जब घर आए तो चुलबुल को देखते ही बोले, आंटी आंटी, आप आ गई हो? बस थोड़ी देर हुई है। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। सब मिल के बातें करने लगे। रात हो गई तो सब सो गए।
صبح ہوتے ہی نے آواز دی، اٹھ جاؤ سب، صبح ہو گئی ہے، باہر آ کر دیکھو موسم کتنا پیارا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ چلبل باہر آئی اور بولی، واہ، آج تو سچ میں موسم بہت اچھا ہے، کیوں نہ ہم مارکیٹ کا چکر لگا کر آئیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں میری بہن، میں تم کو ضرور لے چلوں گی۔ دونوں پھر گھر سے مارکیٹ کی طرف چل نکلی۔ ان نے مارکیٹ سے گھر کے لیے کچھ سامان خریدا، پھر گھر واپس آ گئی۔ ہاں تو چلبل، کیسا گزرا دن میرے ساتھ؟ مزہ آیا کہ نہیں؟ جی جی، بہت مزہ آیا۔ اب کچھ دن رکو گی نا تم؟ 10-12 دن تک تو یہی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتی ہوں کہ 1-2 ماہ تو رک جاؤ، میرا بھی دل لگا رہے گا اور تم بھی مزے کرنا ہمارے ساتھ۔ یہ دن تو رہنا مشکل ہے، مگر جتنے دن بھی رہوں گی کو بور نہیں ہونے دوں گی۔ چلبل خاموش ہو گئی۔ وہ گھر میں خود کو بہت اکیلا اکیلا محسوس کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں، یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ تم میرے پاس آ جاؤ، وہاں بھی تو اکیلی رہتی ہو، ہم دونوں مل کے یہاں رہیں گے۔ نہیں، کچھ دنوں کی بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمیشہ کے لیے تو نہیں۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ چلبل یہ کہہ کر گھر سے باہر چلی گئی۔ چلبل بھی اس کے پیچھے گئی۔ دونوں باتیں کرنے لگی اور مٹھو آ گیا۔ واہ واہ، چلبل بہن آئی ہے، کیا بات ہے، کب آئی ہو؟ کئی دن گزر گئے ہیں۔ تو پھر کیسے گزرے دن یہاں؟ بہت اچھے، بڑا مزہ آیا، چلبل نے مجھے بہت سیر کروائی ہے، اب 1 یا 2 دن تک واپس چلی جاؤں گی۔ چلبل بہن، جب اس نے واپس اتنی جلدی جانا ہے تو کیوں نہ میں تم دونوں کو ایک باغ میں لے کر چلوں، بڑا مزہ آئے گا سب کو، اور سیر بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیوں نہیں مٹھو بھائی، ہم ضرور جائیں گے آپ کے ساتھ۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ تینوں باغ کی طرف چلے گئے۔ چلبل اور ٹلبل نے باغ میں من چاہے پھل کھائے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اگلی صبح چلبل اٹھی اور اپنی بہن ٹلبل سے کہنے لگی، ٹھیک ہے ٹلبل بہن، اب میں واپس چلتی ہوں، بڑا اچھا لگا یہاں آ کر، دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے تو کہا ہے کچھ دن اور رک جاؤ، میں پھر آ جاؤں گی بہت جلد، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ پھر چلبل اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچی تو اس کو اپنی بہن کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد آئے اور اس کی دوست ہمبل آئی۔ ارے چلبل، کب آئی ہو؟ تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ تو پھر کیسے گزرے دن چلبل کے پاس؟ بڑا مزہ آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا دن کیسے گزر گئے۔ چلبل ہمبل کو اپنی بہن کے پاس گزرے ہوئے دنوں کا بتانا شروع کر دیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔